Pozdrav ekipa, danas ću vam pokazati kako zamijeniti ručicu žmigavca i brisača u kompletu je na Fiat Puntu iz 2002. Ovo su te ručice, ovdje su nove, a ovdje su stare koje kao što vidite su potrgane. Ovdje ručica od žmigavaca je pukla i samo ovaj mali dio stoji van koji jednostavno ne funkcionira, ne može se voziti sa njime. Evo, ovo je nova ručica i krenimo na posao. Prvo otvorimo poklopac motora, podignemo poklopac, osiguramo da ne padne, skinemo klemu akumulatora dolje, to skidamo da ne bi došlo do kratkog spoja, jer ipak radimo sa strujom, sa elektrikom, pa nikad se ne zna. Uzmemo imbus T25, skidamo ova 4 vika, znači ovu zaštitnu plastiku. Kad smo skinuli vike, jednostavno samo povučemo plastiku i ona će iskočiti. Evo, ovako jednostavno. Zatim, opet imbus T25 i skidamo zračni jastuk. Jedan vijak, to je ovdje, ovaj na sredini i ovaj sa druge strane, znači zračni jastuk je fiksiran sa 3 vika. Kad smo skinuli vike, jednostavno skinemo, odvojimo zračni jastuk. Ovdje imamo još nekoliko kablova. Ovaj glavni skidamo na ovaj način, kao što vidite. Samo povučemo ovaj osigurač, ovu kupču i skinemo. Evo, zračni jastuk je skinut. Ništa lakše. Sada ćemo skinuti cijeli volan Gedora 24, račna, sa nogama pridržimo da se ne okreće volan i otpustimo. Nećemo črafiti do kraja, samo ćemo otpustiti maticu. Povučemo da skoči ovaj volan dolje. Sad otpustimo do kraja, skinemo maticu. Ovdje je još jedan konektor ostao, sad ćemo i njega skinuti. I skidamo volan. Nakon što smo njega skinuli, imamo pristup ručicama. Još moramo skinuti ovaj gornji poklopac. Kao što vidite, 2 vika, jedan ovdje, drugi je ovdje, malo slabije se vidi, ali evo. Ovo je fiksirano sa bitom. Dugi nastavak, račna i jednostavno otpustimo vike. Evo, otpustili smo vike, skidamo ovaj zaštitni poklopac. I imamo pristup ručicama. Da bi skinuli te ručice, ima, vidite, na ovoj ovaj jedan vijak kojim je to sve pričvršćeno na kolo upravljača, na onaj stup od upravljača. To je taj vijak. Ne moramo ga skidati do kraja, samo ga malo otpustimo.
i da možemo izvući kompletne ručice van. Samo lagano, da nešto ne pukne. Evo, odvojili smo sa stupa upravljača, samo još skinemo ovu instalaciju. Evo, tu je ovaj kao kopča koja drži te kabele sve zajedno, da bude to sve na mjestu. Evo, imamo ovaj jedan mali jack konektor, prvo njega skidamo. Zatim ovaj veliki glavni. Evo, samo ga ištekamo. Zatim skidamo zavojnicu volana, to je ovaj dio. Pričvršćen je inače sa 4 šrafa, ali ovdje je već neko nešto skidao i jedan šraf fali. Jednaka ova kopčica je puknuta, pa ćemo skinuti samo ova 3. Ovu zavojnicu volana moramo pripaziti da ne oštetimo, jer ćemo je premjestiti na novu ručicu. Znači, kako smo skinuli, tako ćemo samo odložiti. Evo, može ovdje. I evo, ovo je stara ručica, potrgana, ona je u funkciji, ali kao što vidite fali ovaj dio, a tako se ne može voziti. Evo nove ručice. Vraćamo natrag zavojnicu. Ne možete pogrešiti, stavite je na isto mjesto, vidite ima rupe za vike, to se treba poklapati i to je to. Vraćamo vike. Jedan je gore, drugi. I treći. Lagano pritegnemo, ne treba to nešto previše da ne pukne. Dotegnemo još ova dva. Evo, i vraćamo na mjesto, na stup volana. Prije toga moramo vratiti instalaciju, konektore. Ne možete pomiješati, znači svaki je drugčiji, svaki ima svoj ulaz, jednostavno ne možete ih pomiješati. Tako da ne brinite oko toga. I vraćamo natrag. Isto ima utor koji to sve lagano fiksno sjedne. Evo. Natrag pritegnemo onaj jedan vijak kojim je to fiksirano. Sa rukom dotegnemo, ne treba isto biti nešto posebno, nema to kut. Vraćamo ovaj gornji zaštitni poklopac. Vraćamo ova dva vika kojim je to pričvršćeno. Pretegnemo i drugi vijak.
Da, evo kao što vidite ova ručica funkcionira. Globovi sve lijepo prolazi. Evo, idemo vratimo ostatak pa ćemo onda isprobati. Vratili smo upravljač, volan, stavljamo maticu. Znači namjestili smo ravno volan, tako i vraćamo. Rukom dotegnemo maticu i sada Gedorom 24 račnom. Nogama si predržimo i dotegnemo. Isto ne treba biti nešto luđački zategnuto. Vraćamo zračni jastuk. Ovaj konektor isto ne možemo krivo okrenuti, baš ima svoj utor u koji sjedne. Eto, i to je to. Stavljamo ga na mjesto. Imamo opet onaj imbus, vraćamo na 3 vika. Isto dotegnemo samo. Evo i treći posljednji. Vraćamo klemu akumulatora. Ne zaboravite dotegnuti da ne ispadne ili da ne gubi kontakt. Spuštamo poklopac motora, ovdje više nemamo šta da radimo. Zap, evo ga. I evo, ovo je stari dio koji je polomljen. Ovo još nisam doživio da se tako odlomi ručica, ali evo, za sve postoji prvi put. Stavio sam originalnu isto, ali rabljenu jer nova je malo preskupa, koja će isto, evo, ova rabljena će isto poslužiti. Upalimo auto, damo kontakt, da vidimo ako sve radi. Evo, auto je upalio. I to je to. To bi bilo to, ljudi moji. Ja vas sad pozdravljam. Hvala što ste odgledali ovaj klip do kraja. Molim vas, ne zaboravite se pretplatiti. Stisnite like, komentar, podijelite ovaj video i uskoro kreće novi video. Pozdrav!